बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक कौमी लेवल पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनकी नई जिम्मेदारी है भंग को कंट्रोल करना। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको गलती नहीं लग रही, मैं भंग कह रहा हूं, वही भंग जिस पर गाना था दम मारो दम। जी हाँ, उसी भंग की बात हो रही है जिसे अंग्रेजी में गालिबन कैनबस कहा जाता है। उसी भंग की बात कर रहे हैं। और अब मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अब डायरेक्टर जनरल होंगे, वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जो भंग को देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने शायद कोई मज़ाहिया खबर आपके सामने रखी है, या आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने तमस्खर उड़ाने के लिए खबर रखी है क्योंकि मैंने बीच में दम मारो दम की बात की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो बड़े हैं उनका बिजनेस के ऊपर, बहुत बड़े का मतलब बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका बिजनेस के ऊपर बहुत खुसूसी इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में हो या ना हो। अब आप कहेंगे भंग का क्या बिजनेस है? जी हाँ, ये जो 2025 है, इस साल अमेरिका के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर, जी हाँ 50 अरब डॉलर की जो है वो भंग खरीदी और बेची जानी है। सिर्फ अमेरिका की ये जो इंडस्ट्री है, ये 50 अरब डॉलर सालाना से ज़्यादा। और ये वो नंबर्स हैं जो सामने आते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो अब लेजिटिमेट नंबर्स हैं या रिपोर्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि इसकी कितनी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो सामने नहीं है, क्योंकि ये एक ममनुआ अशिया के अंदर ये आती है, ज़ाहिर है ड्रग्स के अंदर आती है, तो इसकी बहुत सारी सेल और परचेज जो है वो छुप के भी हो रही होगी। ये वो है जो मेडिकल डॉक्टर्स और दूसरे लोग प्रिस्क्रिप्शन के साथ अमेरिका में, क्योंकि आप कैनबस को हासिल कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, जो कोई दूसरा नशा कर रहे थे लोग, उनको अमेरिकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो भंग पर डाल दे, ताकि वो भंग पी के वो भी कंफर्टेबल रहें और दूसरे नशे ना करें और अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें। उसके लिए यहाँ पर डिस्पेंसरीज पर से ये मिलती है, खुसूसी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, डॉक्टर भी खुसूसी हैं जिनके पास खुसूसी सर्टिफिकेशन होती है, और वो फिर भंग को जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उस मरीज़ के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये कोई फ़नी खबर आपके सामने रखी है। ऐसे ही जो गैर अहम पोजीशंस हैं वो हम अक्सर औकात सिविलियंस को उनके ऊपर लगा देते हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस से कोई ऑफिसर जो है वो रिटायरमेंट के बाद, या जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अफसर साहब जैसे लगाए गए थे नादरा में, मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिज़ुर रहमान पीटीए पे लगाए गए, और बेशुमार और भी नोटिफिकेशन आपके सामने हम रख चुके हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन है जिसमें मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हलाल इम्तियाज मिलिट्री, उनको जो डीजी भंग लगाया गया है, ये आप ऐसे ना समझिए कि ये ऐसे ही को भंगी सा फैसला है। नहीं, बिल्कुल भी भंगी सा फैसला नहीं है। इसके अंदर बहुत मोटा माल है। मैंने आपको बताया है कि पिछले साल 45 अरब डॉलर, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे, 45 अरब डॉलर की भंग जो है वो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खरीदी और बेची गई है। और इस साल वो 50 अरब डॉलर, या अगले एक आध साल के अंदर वो 50 अरब डॉलर का जो हदफ है वो क्रॉस कर जाएगी। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है आलमी मार्केट के अंदर बोलियां दे सकता है और इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें तो ज़र मुबादला की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। तो इन हालात में तमाम चीज़ों को जोड़ के फिर देखिए कि ये जो भंग प्रोग्राम नया हम चलाने लगे हैं, और इसमें हमने मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री साहब को जो अहम जिम्मेदारियां दी हैं, ये कौम की तकदीर बदल सकते हैं। जिस तरीके से पहले हमने SIFC से 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने का प्रोग्राम बनाया था, लग रहा है कि अब भंग अथॉरिटी जो है, वो भंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसमें से शायद हम वो तमाम अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल कर सकें। तो मेरे साथ मिलके मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनको ज़रूर मुबारकबाद दीजिए और उनसे ये भी गुजारिश कीजिए कि कौम को अगर और कुछ नहीं तो, क्योंकि कौम आजकल कम ज़रा खुश रहती है, मैंने सुन रखा है कि अगर भंग का सूटा लगाया हो तो आप खुशी महसूस करते हैं। तो मेरा ख्याल है फिर एक एक पुड़ी अवाम को फ्री में ही दी जाए, ताकि अवाम भले किसी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए ही कोई खुशी महसूस करें, खुशी तो महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़रुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री खुश होंगे और उनके अहले खाना भी खुश होंगे कि वो डीजी भंग अथॉरिटी जो है वो तैनात हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो ग्लोबल फायर इंडेक्स, जी हाँ ये एक
فورم ہے جو پوری دنیا کے اندر جو افواج ہیں، جو ملٹری پاورز ہیں، ان کی رینکنگ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ہوش ربا معاملات رکھتے ہیں اور آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ جب ملک کے اندر افراتفری مچائی جائے، جب ملک کے اندر آپ ایک الیکٹڈ لوگوں کی ریپرزینٹیو گورنمنٹ کو گراتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کو پھر کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو گلوبل فائر انڈیکس ہے، اس نے پاکستان کو 2025 میں 3 درجے تنزلی کے بعد 12ویں نمبر پر عالمی طاقت قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے 2018 میں جب عمران خان کو حکومت ملی تو یہ درجہ 17ویں نمبر پر پاکستان تھا، نمبر 17 پر تھا۔ عمران خان کی حکومت آتے ہی پہلے سال ہی 2019 میں 2 درجے ترقی کر کے یہ 15ویں نمبر پر آ گیا۔ مین پاکستان کو ایک 15ویں نمبر کی فوجی پار جو ہے وہ تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2020 میں جب عمران خان کو 2 سال ہو گئے دفتر میں آئے ہوئے تو یہ درجہ بہتر ہو کے 15 ہو گیا، ہمیں 15ویں نمبر کی پاور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا۔ 2021 میں یہ 5 درجے بہتر ہوا۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ 2021 میں جب عمران خان کو 3 سال ہو گئے دفتر میں آئے ہوئے تو یہ 5 درجے مزید بہتر ہوا اور ہم 10ویں نمبر کی پاور تسلیم کیے جانے شروع ہوئے گلوبل فائر انڈیکس کی جو نئی انڈیکس جاری ہوئی۔ اس کے بعد 2022 جب عمران خان کو 4 سال ہو گئے آفس میں تو 1 درجہ مزید بہتر ہو گیا اور پاکستان پوری دنیا میں 9ویں نمبر کی ایک جو فوجی پاور ہے یا ایک اوور آل ڈیٹرنس رکھنے والی پاور جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ 2023 میں جب چودھری صاحب کی ابھی معاملات جو ہیں وہ انہوں نے ہاتھ ڈالے نہیں تھے، ظاہر ہے عمران خان کے جو معاملات تھے وہ جو بھی انہوں نے پالیسیز لی تھی وہ پاکستان کا ایفیکٹ آ رہا تھا۔ 2023 میں ظاہر ہے 2022 کے ڈیٹا کے اوپر ساری رینکنگ ہوتی ہے۔ عمران خان کی پرفارمنس تھی، اس میں پاکستان 7ویں عالمی فوجی طاقت جو ہے وہ بن گیا اور گلوبل فائر انڈیکس نے ہمیں 7ویں نمبر پر پلیس کر دیا۔ مطلب عمران خان کو 17ویں نمبر پر ہم نے یہ دیا، انہوں نے 10 درجے بہتر کر کے ہمیں 7ویں نمبر تک پوری دنیا میں گلوبل فائر انڈیکس پر پہنچایا۔ پھر چودھری صاحب کی لیڈرشپ شروع ہو گئی، چودھری صاحب کے کارنامے شروع ہو گئے، جہاں پر آپ کی جو جی ڈی پی تھی وہ 6% پلس پر گرو کر رہی تھی، وہ آج 0.92 کے اوپر آ گئی ہے اور یہ ان کا اپنا نمبر ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور پچھلے سالوں میں تو اس سے بھی نیچے رہی ہے، اب جا کے خدا کر کے مطلب 0.92 1% سے بھی نیچے ہے، 6% گروتھ والی جی ڈی پی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، یہاں 2024 میں 2 درجے تنزلی ہوئی اور ہم 9ویں نمبر پر چلے گئے اور اب یہ 3 درجے مزید تنزلی ہوئی ہے اور ہم اب 12ویں نمبر پر 2025 میں چلے گئے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے اگلے سال مزید یہ تنزلی کرائیں گے اگر انہی کا یہی کاروائیاں اور یہی کارنامے جاری رہے۔ لیکن یہ جو تنزلی ہے گلوبل فائر انڈیکس کی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں سیکیورٹی کی انڈیکس ایک ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں دنیا کے 3 ایسے ملک جہاں پر سیکیورٹی کے بدترین حالات ہیں، جو نمبر 1 پہ ہیں 3 ملک سیکیورٹی کے بدترین حالات میں، ان میں ہم 3رے نمبر پر ہیں، ہم سے ابھی آگے 2 ہے اور ہماری پوری کاوش ہے کہ ہم میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر اللہ خان ہلال امتیاز ملٹری صاحب کو جو ابھی اپوائنٹمنٹ ملی ہے، ایسے تمام کام کر کے ہم ان کو بھی کراس کریں اور ہم پہلے نمبر پر کسی بھی طرح سے پہنچے۔ تو یہ ہماری کاوشیں ہیں، ادھر ہم 12ویں نمبر پر آ گئے ہیں، دوسری طرف بھی شاید ہم کامیاب ہوں گے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ نے جو ڈی کلاسیفائی کیے تمام کے تمام کاغذات ماضی کے صدر ٹرمپ نے، ان میں سے اب کاغذات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اور ان کاغذات سے پتہ چلا ہے، جو کچھ پریزیڈنٹ کارٹر اور دوسرے زمانے کے کاغذات سامنے آئے ہیں، کہ جو افغان جنگ تھی وہ اب امریکہ تسلیم کر رہا ہے ان کاغذات میں کہ وہ ہم نے رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے شروع کی تھی۔ جی ہاں، یہ امریکہ بہادر کہہ رہا ہے، ہم نے شروع کی تھی، ہمیں وہ جہاد کے نام پر بیچی گئی تھی اور ہمارے ہاں تمام جو ریڈیکلائزیشن تب کی گئی تھی، بتایا گیا تھا کہ بوریاں بھر کے ڈالر آتے ہیں۔ نبراسکا کے اندر بہت سارے ایسے فتوے چھپے تھے، کتابیں چھپی تھیں، لٹریچر چھپے تھے۔ اب فتوے کے نام پر مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دیا جائے، کیونکہ وہاں ریلیجیس کانٹینٹ بھی نبراسکا کے اندر چھاپا گیا تھا، جس میں ہمارے بہت سارے علماء، ہماری افواج کے اس وقت کے لوگ، سیاستدان سبھی انوالو تھے اور پاکستان میں ریڈیکلائزیشن کی گئی تھی اور مقصد کیا تھا کہ اس جنگ کے اندر پاکستان کو جھونکا جائے اور مفادات جو تھے وہ عالمی قوتوں کے تھے۔ آج امریکہ اسے خود تسلیم کر رہا ہے، لیکن چلیں، امریکہ بھلے 30-35 سال کے بعد ہی سچ بولتا ہے، بولتا تو ہے، ہم تو 70 سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نمبر 1 ہیں، ہم نے آج
तक 1971 का सच नहीं बोला, हमने आज तक जो फातिमा जिन्ना के साथ किया वो सच नहीं बोला, हमने आज तक जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया वो नहीं बोला। हम कौम के एतबार से सच बोलने को तैयार नहीं है। हर वो रिपोर्ट, वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या उसामा बिन लादेन का जो वाक़या हुआ था उस पर कमीशन हो, हम हर रिपोर्ट को दबा लेते हैं और अगर कोई सच बोले तो उसे गद्दार और बागी करार देके उसकी हुब्बल वतनी का सर्टिफिकेट उससे छीन लेते हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी अब इस्लामाबाद से, जहां वफाकी वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। इसमें कहा यह जा रहा है कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज और शहजाद अकबर और फरा शहजादी, इनके अब नामों के खिलाफ वारंट निकाले जाएंगे, रेड नोटिस निकाले जाएंगे, इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। बिल्कुल वही जो चंद दिन पहले FIA ने आपको बताया था कि शहबाज गिल के खिलाफ 50 मुकदमात नए दर्ज करने जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर थे गालिबन सरफराज चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया था कि अब 50 नए मुकदमात दर्ज करेंगे और रेड नोटिस लगाएंगे और निकालेंगे और इंटरपोल की मदद से शहबाज गिल को और मोहित पीरजादा को गिरफ्तार करके वापस लाएंगे। फिर कुछ मुकदमात उन्होंने इमरान रियाज पर भी दर्ज किए थे और उसके साथ साथ अब ये खबर आ रही है नई इंटरपोल और रेड वारंट्स की। तो मैं अभी बता दूं कि ये मलिक रियाज को कभी भी UAE से, दुबई से वापस नहीं ला सकेंगे, ना ही कोई रेड अलर्ट जो है वो ऐसा जारी होगा और ना ही इनके हत्थे वो कभी आएंगे और ना ही उनको ला सकेंगे, क्योंकि इनके तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनमें ना कोई सबूत है, ना कोई उनमें लॉजिक है। वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर बने हैं और सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन केसेस को बनाया गया है। अगली खबर वाशिंगटन DC से रखते हैं आपके सामने, जहां पर सदर ट्रंप ने उनके अपने साबिक फौजी कमांडर, जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, मीन सबसे बड़े ओहदे पर फायज उनके अमरीकी जनरल को, जो अब रिटायर्ड हैं लेकिन उस वक्त वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में वो चेयरमैन जॉइंट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तो उनकी तमाम सिक्योरिटी नए वजीर दिफा ने वापस ले ली है, उसके साथ साथ उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उनको पहले ही खौफ था कि उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इसीलिए जनरल मार्क मिली जो हैं वो बहुत इस पर खाइफ थे या परेशान थे और उन्होंने सदर बाइडन से इस पर बात भी यकीनन की होगी। इसीलिए सदर बाइडन जो है वो जाने से पहले उन्हें सदारती माफ़ी का उनके लिए ऐलान कर चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई जुर्म उस टाइम सामने नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें एक ब्लैंकेट पार्डन किया था। कहा था कि अगर आने वाले वक्त में भी फलां इरा का उनके खिलाफ कोई भी जुर्म बनाया जाएगा तो मैं पहले ही सदारती माफ़ी उन्हें दे के जा रहा हूं, ताकि सदर ट्रंप उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सकें। सदर ट्रंप उससे पहले जनरल मार्क मिली के बारे में ये स्टेटमेंट दे चुके थे कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त तरीन मुकदमात चलाने चाहिए कि इन्होंने कौम से गद्दारी की थी। इल्ज़ाम वो क्या लगाते थे, वो कहते थे कि जब मैं सदर था तो इन्होंने चाइनीज़ हेड ऑफ स्टेट के साथ बात करके मुल्की सलामती के खिलाफ काम किया था, या इनका जो एक्ट था वो अमेरिका के मफादात में नहीं था, इसलिए इनके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। ये सदर ट्रंप का ऐलान था, फैसला था, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन अब क्योंकि सदर बाइडन उनको पार्डन कर गए हैं तो वो मुकदमा तो नहीं बन सकेगा, लेकिन उनसे उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और उनके खिलाफ दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये फेक न्यूज़ वाली रखते हैं, क्योंकि अब फेक न्यूज़ के ऊपर जेल होगी। और अब इस अखबार ने एक खबर लगाई थी, तकरीबन 1 साल पहले की ये खबर है, जब बताया गया था कि SIFC बनाई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने, और अब पाकिस्तान में 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। 100 अरब की नहीं, सिर्फ 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। और अखबार ने यह खबर लगाई थी कि यह बताया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। अब यह खबर तो झूठी साबित हो गई है। अब हमें नहीं पता कि आर्मी चीफ ने वाकई कहा था या अखबार ने खुद ही झूठ लिख दिया था। तो अब ISPR साहब को यह वाजे करना चाहिए, अगर तो उन्होंने वाकई कहा था और अखबार ने खबर लगाई थी फिर तो अखबार बच गई। अगर उन्होंने ये नहीं कहा था और अखबार ने खुद ही कह दिया था तो फिर अखबार के खिलाफ अब क्या पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनेगा, और अगर अखबार के खिलाफ नहीं बनेगा तो फिर ये झूठ जिसने भी फैलाया कि पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 1 साल में आएगी और वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो फिर आप बता दीजिए कि मुकदमा किसके खिलाफ बनना है। ये मामलात भी अब जेर बहस आएंगे जब पीका एक्ट पर बात आगे चलेगी।
अगली खबर इमरान खान साहब के फैसले हैं। अब इमरान खान साहब ने नया फैसला किया है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जो पार्टी का बयानिया साथ लेकर चलने की सकत रखेगा और एस्टैब्लिशमेंट के सामने पार्टी के बयानिए का बोझ, एस्टैब्लिशमेंट मतलब जनरल आसिम मुनीर, पहले भी हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, कोई इदारा नहीं है, किसी के पास और ताकत नहीं है, एक फर्द वाहिद हैं और वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं, जो भी पाकिस्तान में मिलिट्री के जनरल होते हैं, मतलब आर्मी चीफ होते हैं, सारी पावर उनके पास होती है। बाकी सब कुछ दिखावे के लिए फसाड है, जैसे आजकल फीलिंग दी हुई है जो याया साहब हैं, जस्टिस याया, उनको कि आप चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन को ये फीलिंग है कि आप आईनी बेंच के चेयरमैन हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस को ये फीलिंग है, चीफ जस्टिस को, कि आप अपनी अपनी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ये तब तक है जब तक आप आम लोगों के मामलात को डिस्कस करें। लेकिन अगर आप इसी पर कार्रवाई करें, फॉर एग्जाम्पल कि ये मेजर जनरल रिटायर्ड जफरुल्लाह खान हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को भंग की अथॉरिटी का डीजी क्यों बनाया, अगर कोई हाई कोर्ट इस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो फिर उस हाई कोर्ट के जज की वो तस्वीरें निकलेंगी और उसके साथ वो हशर किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो आप महफूज हैं जब तक आप आज़ाद सोचते नहीं, जब तक आज़ाद बोलते नहीं और जब तक बादशाह सलामत के किए हुए फैसलों के खिलाफ आप कोई बात नहीं करते तो आप महफूज हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको हर सूरत अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा या फिर आपका दूसरा हशर किया जाएगा। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए का बोझ उठा सकते हैं तो पार्टी में रहें, वरना आपको फारिग कर दिया जाएगा। जो लिस्ट बनी है, जो मैंने खुद भी रिसर्च की है, उसमें कोर कमेटी में जो 70 के करीब लोग हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इमरान खान के बयानिए का बोझ उस तरह उठाते नज़र नहीं आते, ना उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, ना ही वो बयानिया लेकर चलते हैं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते हैं और दरमियान में खेलते हैं। मैंने बहरहाल खुद भी, मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत देर से नहीं दी, मेरे खिलाफ भी बहुत सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है मैंने पहले भी बता दिया इस्टेब्लिशमेंट कौन है, एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही थी कि मुझे किसी तरीके से ये इल्ज़ाम लगा के कि मैं जो कोर कमेटी में बात होती है वो वीलॉग में शेयर कर देता हूँ। हालांकि आप सब मेरे गवाह हैं, मैंने कभी भी कोर कमेटी की कोई भी इंटरनल खबर यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि वो पार्टी का इंटरनल बयानिया है और अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है, उसे मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो पाकिस्तान के जनरल साहब हैं, उन्होंने बहुत ही एक ख़ास आदमी को टास्क दिया और उनको कहा कि आप ये चीज़ फैलाएं। उन्होंने ये चीज़ फैलाई और खान साहब तक भी ये बात लेकर गए कि शहबाज गिल जो है वो कोर कमेटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रिपोर्ट कर देते हैं। खान साहब ने उस पर शटअप कॉल दी उनको और उनकी बात से अग्री नहीं किया, क्योंकि उनकी डिज़ायर ये थी कि मुझे कोर कमेटी से हटा दिया जाए और ताकि मैं, ज़ाहिर है उस कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी जो बातें होती वहाँ पर अपनी वॉइस ना कर सकूँ, पॉलिटिकल कमेटी में अपनी चीज़ें वॉइस ना कर सकूँ। खैर, खान साहब ने इस साजिश को आज से एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले इसको नाकाम बना दिया। हाल ही में एक कमेटी बनी जिसमें उन्होंने 4-5 लोगों को रखा, जो इंटरनेशनली एक इंटरेक्शन की कमेटी है, इंटरनेशनल जितनी भी पावर्स हैं उनके साथ, जो ग्लोबल लेवल के ऊपर अवेयरनेस करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, डेमोक्रेसी की, इंसानी हकूक़ के जो वहाँ पर पामाली हो रही है, उसके ऊपर आवाज़ उठानी। उन्होंने मुझे उस कमेटी में रखा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके साथ ही मैंने ये भी फैसला किया कि मैं अब जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, मैं पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करूँगा। अगर पार्टी ने मेरे लायक कोई भी हुक्म दिया, जो सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन मुझे बता सकते हैं, उसको मैं मुकम्मल तौर पर पूरा करूंगा। जो भी खान साहब मेरे ज़ुम्मे काम लगाएंगे वो भी मैं मुकम्मल पूरा करूंगा। कमेटी में इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं हूं तो उस कमेटी पर, लेकिन मैं उसके अंदर कोई मीटिंग अटेंड इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन फिर से साजिश करवाएंगे और अंदर के लोगों से दोबारा से साजिश करवाएंगे, और अगर मुझे उस टाइम किसी भी वजह से हटाया गया तो हमारी कौम काफ़ी तमाशबीन है, गहराई में चीज़ें नहीं देखती। वो कहेंगी ओहो शहबाज गिल साहब तो गद्दार निकले, इनको हटा दिया गया, देखें ये तो मामला वाकई गंभीर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पुख्तगी के साथ सोचते नहीं चीज़ें। इसलिए लार्जर सिचुएशन में, क्योंकि मेरी आवाज़ का मुतहरक रहना और जानदार रहना इस टाइम काज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की अमानत है। इसलिए मुझे अपनी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझ के इसकी हिफाजत नहीं करनी, मुझे अपनी आवाज़ की हिफाजत इसलिए करनी है कि जब तक मैं बोल रहा हूँ तो चौधरी निज़ामुद्दीन को ख़तरा है, बादशाह को ख़तरा है, और मैं आम आवाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करता हूँ। इसलिए मुझे हर सूरत अपनी आवाज़ को प्रोटेक्ट करना है।
اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے میں ان کمیٹیز میں بالکل ان کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا، لیکن ظاہر ہے جو احکامات ہوں گے ان سب کو پورا کروں گا، اور بالکل اپنی پوری جو میری کسی بھی سچویشن کے اوپر وائس ہوگی وہ میں پارٹی لیڈرشپ کو دبا کر بھیجوں گا۔ یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چودھری نظام الدین دوبارہ کوشش یہ کریں گے اور دوبارہ کسی نہ کسی کو دوبارہ استعمال کریں گے، اور جس کو اس دفعہ جس کو استعمال کیا ان کا تو مجھے پتا ہے، دوبارہ کسی اور کو استعمال کریں گے اور خان صاحب کے لیے اور پارٹی کے لیے اس میں مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب جب میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا تو وہ والا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا، جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو میں جو اندر کے اور باہر کے جو ایسے لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کروں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں آپ کا بہت سارا لحاظ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو ایسا دھوؤں گا اندر اور باہر والوں کو کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ تو جو میری اس نظریے کے ساتھ خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ جاری رہے گی۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ میری یہ تمام کی تمام جنگ کبھی بھی کسی عہدے کے لیے نہیں تھی، اور اب جو کچھ پاکستان میں ہو چکا اب تو یہ بالکل بھی کسی عہدے کے لیے نہیں ہے، نہ آج نہ جب ہماری حکومت آئے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سچ کا سفر آپ کے ساتھ ختم نہیں ہوگا، میں بھلے ویلاگ کروں نہ کروں لیکن آپ کے ساتھ سچ بولتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں کسی عہدے پر کسی ذاتی انٹرسٹ پر میں سچ بولنا جو ہے وہ انشاءاللہ قربان نہیں کروں گا۔ تو یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس پہ کئی دوستوں کو مایوسی ہے، اندر سے بھی پارٹی کے دوستوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ یہ نہ کریں، لیکن میں جو لارجر کینوس پہ دیکھ رہا ہوں اور جو اپنا رول دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ لارجر ہے، جہاں پر میں آواز اٹھا سکوں، سچ بول سکوں۔ اگر میں نے کسی عہدے یا فورم پر اس ڈر میں بیٹھے رہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوگی، مجھے ہٹا دیا جائے گا اور میری قسمت میں ذلت آئے گی، تو ذلت اور عزت تو اللہ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور یہ فیصلہ کرے میں یہ ڈر کا جو گھونگٹ ہے یہ خود ہی اتار دیتا ہوں اور میں خود اس چیز کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ ان کے نظریے پہ کھڑا ہوں، کسی عہدے کے لیے نہیں کھڑا۔ تو ابھی جس کمیٹی میں ڈالا ہے اس کے لیے ابھی آج ہی میں سفر کر رہا ہوں، اس سفر میں بھی شاید کوئی مشکلات آئیں، اگر آئیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں دوبارہ سے یورپ کا رخ کر رہا ہوں، مشکل ہوتا ہے میرے لیے سفر کرنا، یقین کیجئے، کیونکہ یہ کافی سارا کام ہے ویلاگز کا، 2 سے 3 ویلاگ 24 گھنٹے میں کرنا، اس کے ساتھ سفر کرنا آپ کے ساتھ، کیونکہ کمٹمنٹ ہے اس کو بھی نہیں توڑتا، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سونے کو پہلے 5-6 گھنٹے ملتے ہیں، جب ٹریول کرتا ہوں تو اور مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اٹلی جا رہا ہوں، اٹلی کے ساتھ ساتھ ہالینڈ جا رہا ہوں، وہاں پر پاکستانیوں کو بھی متحرک کرنا ہے، اور وہاں پر جو ان کے ممبران اسمبلی ہیں، ان کے سینیٹرز ہیں، ان کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور دوسرے افیکٹو فورمز جو ہیں ان سب سے بھی ملاقاتیں وہاں پر کرنی ہیں تاکہ اس کاز کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ کی دعائیں مطلوب ہوں گی، دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا اور دعائیں بھی کیجیے گا، کیونکہ حاسدین جو ہے ان کے خلاف جو میرے پاس ہتھیار ہے وہ صرف آپ کی دعائیں ہیں۔ اگلی آخری خبر جو آپ کے سامنے کوئکلی رکھ دوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر 8 فروری کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے عالیہ حمزہ کو جو نئی جو اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے وہ اس پر بھرپور کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور انہوں نے یکا یک ہر طرف پہنچ کر اس کام کو کوشش کی ہے کہ وہ کندھا دیں، اور اسی سلسلے میں اب 8 فروری کے لیے مینار پاکستان پر اجازت مانگی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جلسہ اپنی مرضی کے وقت پر شروع کریں گے اور مرضی کے وقت پر ختم کریں گے۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، آئین کا آرٹیکل 15 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جلسہ کریں، عوام کو اکٹھا کریں اور پرامن طریقے سے اپنی جو بھی تبادلہ خیال ہے عوام کے ساتھ وہ کر سکیں، اور جو ہماری پالیسی ہے، جو ہمارے خیالات ہیں اس سے عوام کو آگاہ کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ اس پر کیا کرتی ہے، جنرل صاحب کیا کرتے ہیں، روکنے کی تو بھرپور کوشش کریں گے، لیکن ایک افراتفری ضرور مچی ہوئی ہے پاکستان کے اندر 8 فروری کو لے کے۔ آخری خبر جو ہے وہ امریکہ سے امیگریشن ذرائع یہ بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 8000 پاکستانیوں کو امریکہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ گریجولی ہوگا۔ ابھی تک 600 افراد جو ہیں وہ پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے، اور ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اب امیگریشن حکام جو ہیں وہ پاکستان میں اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں جو آپ کو 1-2 دن کے اندر پتہ چلیں گی، جو ہم نے آپ کو بہت پہلے دے رکھی ہیں، اب وقت آ گیا ہے ان کی کنفرمیشن کا۔ جیسے ہی وہ خبریں کنفرم ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلا ولاگ جو ہے وہ آپ کے سامنے یورپ سے رکھیں گے، اگر وہاں صحیح سلامت پہنچ گئے اور سب خیریت اور عافیت رہی تو آپ سے وہاں سے مخاطب ہوں گے۔ اتنی دیر تک مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔